প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত মাটিৰ পট্টা লাভ কৰাৰ লগে লগে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ 3.5 লাখ শ্ৰমিক পৰিয়ালক আমি মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাম হাতত ল'ম। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আৰু কালি দুইটা দিনক সংযোজিত কৰি অসমবাসীক 47,000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ উপহাৰ দিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এতিয়া আমি 3টা ইকনমিক কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ। শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমি এটা ডেডিকেটেড কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ, য'ত নেকি 4 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা আমি গুৱাহাটী আহি পাব পাৰোঁ। শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমি ডেডিকেটেড কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ, যাতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ 4 ঘণ্টা 4.5 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় নালাগে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ আমি ডেডিকেটেড কৰিডৰৰ সপোন দেখিছোঁ, যাতে আমি 5 বা 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাৰ্ঘেৰিটাত গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সপোন দেখাইছিলে যে এতিয়া চিপছৰ পৰা চাহলৈ चाय से चिप्स तक आसाम विश्व को देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने हमें सपना देखने के लिए ताकत दिया और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हम सपना देखना शुरू किया और सपना को संकल्प तक लेके गया और संकल्प से आज हमें सिद्धि भी मिलना शुरू भी हो चुका है। आज और काल मिला के आप आसाम को लगभग 50,000 करोड़ रुपया का सौगात देगा, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको पूरे आसाम वासियों का ओर से, हल में तो हम लोग 5,000 है, लेकिन 800 चाय बागान से हमारे पूरा चाय बागान के भाई बहन लोग ये अनुष्ठान देख रहे हैं। सारे चाय बागानों का श्रमिकों का आशीर्वाद आपका साथ रहेगा और आपका ताकत से हम लोग परिश्रम करेगा, हम लोग मिल के काम करूंगा और सचमुच आसाम को ए फॉर आसाम हम लोग बनाते रहेगा।